बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हाम्स किसी चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा था। ज़रियाब उसके सामने ज़मीन पर पड़ी दहशतज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखती रही, फिर अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा धुआं हो रहा था और दिल हिजार रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, टांगों में भी हल्की हल्की कपकपाहट थी। उसने कोई चोरी नहीं की थी, कोई जुर्म नहीं किया था, अलबत्ता गुपांग की हिदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए हवेली के उस हिस्से में आ गई थी जिस तरफ आने से उसे मना किया गया था। और ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं था, और फिर वो उस हवेली के मालिक की मेहमान थी, उसकी दावत पर यहाँ आई थी। ये अलग बात थी कि उसे रास्ते में कुछ अजीब पुरअसरार हालात का सामना करना पड़ा था। सुबह नाश्ते के बाद वो देर तक सोचती रही थी कि जब निमरान से मुलाकात होगी तो वो उससे हवेली के इन मुलाजमों की शिकायत जरूर करेगी, लेकिन अब उसे यहाँ की सूरत-ए-हाल एक नया रुख इख्तियार करती नजर आ रही थी। ज़रियाब ने एक बार फिर हाम्स की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, अलबत्ता तारीक माहौल में उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी हो गई थी। यूं लगता था जैसे आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे रख दिए गए हों। उसने इधर उधर देखा। बाईं तरफ कुर्सी पर वो ढांचा पहले से कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहा था। वो उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। उसकी नजरें बदसूर हाम्स के चेहरे पर मरकूज थी। हाम्स एक कदम आगे बढ़ा। ज़रियाब बदसूर पीछे हट रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए थे। दफतन वो किसी चीज से टकराकर पुश्त के बल गिरी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हाम्स आगे बढ़ाया। उसका एक पैर ज़रियाब के दाईं तरफ था और दूसरा बाईं तरफ। वो आगे को झुका। उसने ज़रियाब को दोनों बाहों से पकड़कर उठा लिया। ज़रियाब थर थर कांप रही थी। हाम्स ने उसका एक हाथ छोड़ा, दूसरा बाजू अपनी गिरफ्त में रखा और तकरीबन खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ज़रियाब उसके साथ चल नहीं रही थी, घिसट रही थी। वो मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए उस इमारत से बाहर निकल आए और साइबान किस्म की एक राहदारी में चलते हुए उस इमारत में पहुंच गए जहां उसे रिहाइश के लिए कमरा दिया गया था। हाम्स ने अभी तक एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला था। उसका अंदाज बिल्कुल किसी रोबोट जैसा था। कमरे में दाखिल होकर उसने ज़रियाब का हाथ छोड़ दिया। ज़रियाब ने एक बात खास तौर से नोट की थी कि आंखों की सुर्खी और चेहरे के खौफनाक तासुरात से कतई नजर उसके अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे खिलाफे तहजीब या गैर अहलाकी कहा जा सके। ज़रियाब के बाजू पर उसकी गिरफ्त भी नरम थी, लेकिन उसकी हैबत का खौफ ज़रियाब के दिल पर तारी था। तुम्हें हवेली के इस हिस्से की तरफ जाने से मना किया गया था, हाम्स ने घूरते हुए कहा। ज़रियाब उसकी आवाज सुनकर उछल पड़ी। वो द्यो कामत जिस्म का मालिक था। ज़रियाब का ख्याल था कि उसकी आवाज भी उसी की तरह भारी भरकम और गूंजदार होगी, लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे 11-12 साल की उम्र का कोई लड़का बात कर रहा हो। वो दरअसल ज़रियाब हकलाए। हाम्स के नरम रवैये से उसे कुछ हौसला मिला था। मैंने वहाँ एक औरत को देखा था। मेरा ख्याल था कि उससे बातें करके कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वहाँ कोई औरत नहीं है, हाम्स ने जवाब दिया, लेकिन मैंने किसी औरत को राहदारी में मुड़ते देखा था। उसका सफेद आंचल मुझे नजर आया था। ज़रियाब ने कहा, वहाँ कोई औरत नहीं है। हाम्स ने वही अल्फाज दोहराए। आइंदा तुम उस तरफ नहीं जाओगी। तुमने गुपांग की बात नहीं सुनी थी। हवेली के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन लेफ्ट विंग में नहीं जाओगी। जागीरदार निमरान कहाँ है? मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? ज़रियाब ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। हाम्स ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं। उसने कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में अंधेरा था। उसने पतलून की जेब से माचिस निकाली और 90 तुले कदम उठाता हुआ आतिशदान के करीब पहुंच गया जहां लैंप रखा हुआ था। उसने लैंप का शीशा उतारकर एक तरफ रखा, फिर दिया सलाई जलाकर लैंप रोशन किया और शीशा ऊपर रख दिया और माचिस जेब में रखते हुए ज़रियाब की तरफ मुड़ गया।
1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाएगा, मैं खाना यहीं लेकर आऊंगा, तुम्हें डाइनिंग रूम की तरफ आने की जरूरत नहीं। वो मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। ज़रियाब कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर धम से कुर्सी पर बैठ गई। वो अजीब सी सूरत हाल से दो चार हो गई। उसे अगरचे लेफ्ट विंग के अलावा हवेली के किसी भी हिस्से में आने जाने की इजाजत थी, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि वो यहाँ कैद होकर रह गई है। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि उसे निमरान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। गोपांग इस जागीरदार का असिस्टेंट मैनेजर था। उससे अगरचे ज्यादा बातें नहीं हो सकी थी, लेकिन मुख्तसर सी गुफ्तगू से ही ज़रियाब ने अंदाजा लगा लिया था कि इस हवेली में कुछ साजिश हो रही है। इस साजिश का ताल्लुक शायद हवेली के लेफ्ट विंग से था, इसीलिए ज़रियाब को उस तरफ जाने से मना कर दिया गया था। उसने जब उस इमारत की राहदारी में एक सफेद आंचल लहराते देखा तो मालूम करने के लिए उस तरफ चली गई थी। उसका ख्याल था कि वो नर्स होगी जिसे बीमार निमरान की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन वो उस नर्स को तलाश नहीं कर सकी। अलबत्ता एक ऐसे कमरे में पहुंच गई थी जहां एक इंसानी ढांचा कुर्सी पर बंधा हुआ था। ज़रियाब उस ढांचे को देखकर खौफजदा हो गई थी और अब वो सोच रही थी कि उस ढांचे को कुर्सी पर बांधे रखने की कोई तुक नहीं थी। किसी ढांचे के भागने का कोई अंदेशा नहीं हो सकता था। यकीनन किसी जिंदा इंसान को कुर्सी पर बांधा गया होगा जो उसी कुर्सी पर ढांचे में तब्दील हो गया, लेकिन वो कौन था? उसे इस तरह मौत के घाट क्यों उतारा गया और फिर इस तरह अचानक खाम्स का वहां पहुंच जाना एक हैरत अंगेज बात थी। अगर वो इस वक्त हवेली के किसी और हिस्से में था और उसकी चीख सुनकर उस तरफ आया था तो उसे कुछ वक्त लगना चाहिए था, लेकिन वो तो इस तरह अचानक ही दरवाजे से नमूदार हुआ जिसे पहले से वहां मौजूद हो। ज़रियाब कुर्सी पर बैठी यही कुछ सोचती रही। कमरे में लैंप की जर्द रोशनी बड़ी पुरइसरार लग रही थी। कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खुली हुई थी। बाहर गहरी तारीकी और सन्नाटा था। किसी जीरू की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। इतनी बड़ी हवेली में वो थी और हाम्स था। हाम्स शायद किचन में मसरूफ था और कुछ इतना दूर था कि वहां से कोई आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। माहौल की पुरइसरारियत से ज़रियाब के दिल पर खौफ के साए एक बार फिर गहरे होने लगे। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। बाहर गहरी तारीकी थी। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान भी तारीक था। कहीं कोई एक सितारा भी चमकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो मेहराबी खिड़की की चौखट पर दोनों हाथ रख के सामने वाली इमारत को देखने लगी। इमारत में उस इमारत में ह्योला बहुत ही पुरइसरार लग रहा था। उसे यकीन था कि उस इमारत में कोई ऐसा राज जरूर था जिसकी वजह से उसे उस तरफ जाने से रोक दिया गया था। और जब वो चोरी छुपे वहां पहुंच गई तो हाम्स भी बड़े पुरअसरार अंदाज में वहां पहुंच गया। ज़रियाब लेफ्ट विंग का कम से कम एक राज तो मालूम कर चुकी थी। कुर्सी पर बंधा हुआ वो इंसानी ढांचा, उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसी मर्द का ढांचा था या फिर किसी औरत का ढांचा था। ज़रियाब ये सब कुछ सोच रही थी कि लेफ्ट विंग में रोशनी देखकर उछल पड़ी। वो दोनों हाथों से अपनी आंखें मलने लगी। ये उसका वहम नहीं था। इमारत की सामने वाली राहदारी में वो रोशनी साफ नजर आ रही थी। वो कोई लैंप था जो जमीन की सतह से तकरीबन 4-5 फुट की बुलंदी पर तैरता हुआ जा रहा था। जैसे कोई शख्स लैंप को हाथ में पकड़े उसे अपने जिस्म से जरा आगे किए चल रहा हो, लेकिन लैंप उठाने वाला हाथ या उसके जिस्म का कोई और हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। ज़रियाब के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में चींटियां सी रेंगने लगी। वो दहशतज़दा सी नजरों से उस लैंप को देख रही थी जो उस इमारत की राहदारी में हवा में तैर रहा था। वो लैंप एक और राहदारी में मुड़ गया। वो राहदारी तारीक हो गई, लेकिन वो लैंप जैसे ही राहदारी में मुड़ा था उसके पीछे ज़रियाब ने एक सफेद आंचल लहराते हुए देखा था। ज़रियाब को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो खिड़की में खड़ी लेफ्ट विंग की तारीक राहदारी में घूरती रही। तकरीबन 1 मिनट के बाद वो लैंप दोबारा सामने आया। इस मरतबा वो मुखालिफ सिमत में जा रहा था, लेकिन चंद गज का फासला तय करने के बाद वो लैंप वापस आने लगा और उसी जगह वापस आकर रुक गया। ज़रियाब के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज थी, लेकिन वो गहरी नजरों से उस लैंप को और उसके आसपास देख रही थी। लैंप को सहारा देने वाला कोई हाथ या उसे उठाने वाले के वजूद का कोई हिस्सा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। लैंप इस तरह इधर उधर हरकत कर रहा था जैसे उसे उठाने वाले को किसी चीज की तलाश हो। फिर वो लैंप दूसरी तरफ की राहदारी में गायब हो गया। ज़रियाब ने एक बार फिर सफेद आंचल लहराते देखा था।
ज़रियाब तकरीबन 5 मिनट खिड़की में खड़ी रही, लेकिन लैंप या सफेद आंचल उसके बाद नजर नहीं आया। क्या हवेली का वो हिस्सा आसेब ज़दा था? ज़रियाब ने सोचा, लेकिन उसे तो ये पूरी हवेली ही आसेब ज़दा लग रही थी और वो यहाँ कैद होकर रह गई थी। वो यहाँ से निकल भी सकेगी या नहीं? खाना खा लो लड़की। पुश्त पर किसी लड़के की आवाज़ सुनकर ज़रियाब उछल पड़ी। उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। उसने मुड़कर देखा, ड्यू कामत हाम्स मेज के करीब खाने की ट्रे लिए खड़ा था। लकड़ी की ये ट्रे हाथ से बड़ी थी। उसमें प्लेटों के अलावा पानी से भरा हुआ शीशे का जग और एक गिलास भी रखा हुआ था। उसने बर्तन, जग और गिलास मेज पर रखे और खाली ट्रे मेज के पाए के साथ खड़ी कर दी। ज़रियाब को हैरत थी कि उसने हाम्स के कदमों की आवाज़ क्यों ना सुनी। क्या वो अपने हालात में इस कदर महव थी कि वो उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन सकी थी, या वो जानबूझकर चोरों की तरह दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ था? ज़रियाब को अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में चंद सेकंड्स लग गए। उसने हाम्स की तरफ देखा। वो मेज के करीब खड़ा अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। ज़रियाब को मेज की तरफ बढ़ते देखकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और रोबोट की तरह चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ज़रियाब उसके पैरों की तरफ देख रही थी। उसने कदम तर्ज के चमड़े के सैंडल पहन रखे थे। ऐसे सैंडल ज़रियाब ने सिकंदर आजम पर बनने वाली इंग्लिश फिल्मों में देखे थे। पैर के नीचे चमड़े का तकरीबन 1 इंच मोटा सोल और उसके चारों तरफ लगे हुए चमड़े के फीते, जिन्हें पिंडलियों तक लपेटकर घिरा लगा दी जाती है। हाम्स ने पतलून पहन रखी थी और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो चमड़े के फीते पिंडलियों तक थे या टहनों तक, लेकिन वो जो कुछ जानना चाहती थी उसे मालूम हो गया था। उन कदीम तर्ज के सैंडलों की वजह से हाम्स के कदमों की हल्की चाप भी नहीं उभर रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक और सवाल भी उसके जहन में गर्दिश करने लगा था। क्या हाम्स का ताल्लुक भी उसी सुंदस खानदान से है? बास लोग लकीर के फकीर बनकर अपनी कदीम खानदानी रिवायात पर अमल पैरा रहते हैं। इंसानी चांद को तस्खीर करने के बाद अब मरीख और बास दूसरे सियारों पर कुमंदे डाल रहा है, लेकिन ये कदामत पसंद लोग अब भी सदियों पुरानी रिवायात को सीने से लगाए हुए हैं और इनसे हटना बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। ज़रियाब ने ऐसे बहुत से लोग देखे थे जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अपनी कदीम खानदानी रिवायात को तरजीह देते थे। कोई शादी ब्याह की रस्मों के हवाले से उन कदीम और कहना रिवायात को सीने से लगाए बैठा था, कोई लिबास के हवाले से। खास मौक़ों पर ये लोग अपना वो लिबास जरूर पहनते थे जो उनकी पुरानी खानदानी रिवायात की इक्कासी करता हो। हाम्स के पैरों में कदीम यूनानी तर्ज के इन जूतों ने भी ज़रियाब को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या वो भी उसी कदीम खानदान का एक फर्द है? ज़रियाब यही कुछ सोचती हुई मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गई। पहले उसने एक गिलास पानी पिया और फिर खाना खाने लगी। भूख होने के बावजूद निवाला उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो जहर मार करना ही था। खाने के बाद उसने पानी का एक और गिलास पिया और कमरे में टहलने लगी। अगरचे दरवाजा खुला हुआ था और वो कमरे के सामने भी चहलकदमी कर सकती थी, लेकिन उस कमरे से बाहर निकलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो कुछ देर तक कमरे में टहलती रही। वो सोच रही थी कि हाम्स आकर बर्तन उठा ले जाए तो वो लेट जाए, लेकिन 1 घंटा गुजर गया और हाम्स नहीं आया। उसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडा लगाया और एक खिड़की की तरफ बढ़ी। वो अभी चंद कदम दूर ही थी कि खिड़की का एक पट धड़ से चौखट से टकराया। ज़रियाब के मुंह से हल्की सी चीख निकली। मारे खौफ के उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो 2 कदम पीछे हट गई और दहशत ज़दा से नजरों से खिड़की की तरफ देखने लगी। अब दोनों खिड़कियों के पट जोर जोर से धड़धड़ा रहे थे। साए साए की आवाज भी उसकी समाज से टकरा रही थी। आंधी जैसी तेज हवा से खिड़कियों के पट जोर जोर से धड़धड़ा रहे थे। खौफजदा होने के बावजूद उसने जल्दी से आगे बढ़कर एक खिड़की बंद कर दी। वो दूसरी खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने एक पट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि आसमान से एक कूंदा लिपका और एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली इस जोर से कड़की थी कि ज़रियाब के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गई थी। ज़रियाब कुछ देर दोनों हाथ सीने पर रखे दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। बिजली बार बार चमक रही थी। आसमान पर बार बार रोशनी की लातादाद शाहें एक दूसरे से दूसरे सिरे तक फैल जाती। उनकी हैराकुन रोशनी से आंखें चकाचौंध हो रही थी। ज़रियाब ने बड़ी मुश्किल से खिड़की बंद की और पीछे हटकर खड़ी हो गई।
اسے حیرت تھی کہ اس قدر اچانک ایسی شدید آندھی کیوں آ گئی تھی اور بجلی کیوں چمکنے لگی تھی۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی تو آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہوا معمول کے مطابق بہت ہلکی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن اچانک اس تیز آندھی اور چمکتی ہوئی بجلی نے اسے ہاس باختہ کر دیا۔ وہ پلنگ کی پٹی پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی، بار بار چمکتی ہوئی بجلی اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو یوں لگتا جیسے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہو۔ ان کھڑکیوں پر کوئی پردے نہیں تھے جنہیں پھیلا کر بجلی کی چمک سے بچا جا سکتا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہوا کی سائیں سنائی دیتی اور بجلی چمکتی رہی، پھر فضا جیسے ایک دم سکون پذیر ہو گئی تھی۔ یہ عجیب و غریب طوفان جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گیا۔ زریاب نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا کہ تیز آندھی اور بجلی کی چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہوگی، لیکن آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا تھا۔ زریاب دوبارہ مسحری کے قریب آئی۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ اس نے میز پر پھیلے ہوئے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے اور میز کو گھسیٹ کر مسحری کے قریب کر لیا۔ آتش دان سے لیمپ اٹھا کر میز پر رکھا۔ اس نے اپنے سوٹ کیس میں سے ڈائری نکالی اور تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کل آدھی رات تک وہ بے ہوش رہی تھی، پھر ہوش میں آنے کے بعد کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے کہ وہ خوف کے سایوں میں گری ہوئی تھی، اور اب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ان تمام واقعات کو ڈائری کے صفحات پر محفوظ کر لینا چاہتی تھی۔ جس قسم کی صورتحال سے وہ دوچار تھی اس کے پیش نظر فوری طور پر نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ماحول کے خوف سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اس وقت ڈائری لکھنے سے بہت کوئی مصروفیت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیمپ کی روشنی اگرچہ کم تھی لیکن وہ ڈائری لکھتی رہی۔ وہ ان تمام عجیب و پر اثرات واقعات کو قلم بند کرنا چاہتی تھی جو پہاڑ گنج کے اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد اسے اب تک پیش آئے تھے۔ بعض اوقات کسی واقعے کی تفصیل لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ جاتا اور پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ لیفٹ ونگ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور پھر ہوا میں تیرتے ہوئے روشن لیمپ کے بارے میں لکھتے ہوئے بار بار اس کا قلم اس طرح رک جاتا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہو۔ لیمپ کی کامتی ہوئی زرد روشنی میں وہ لکھتی رہی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ڈائری بستر پر رکھی اور میز کی طرف جھک کر گلاس میں پانی اونڈیلنے لگی۔ پھر اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ خالی گلاس میز پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیمپ کی لرزتی ہوئی روشنی میں ایک دیوار پر اپنا سایہ کھلتا ہوا نظر آیا تو خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور ڈائری اٹھا کر دوبارہ لکھنے لگی۔ دفعتاً دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ قلم سلپ ہوا تو کاغذ پر ایک آڑی ترچھی لکیر سی بنتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز نے اس کی طرف صاف سنی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، خاموشی تھی۔ وہ مڑ کر کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے دوسری طرف گہری تاریکی تھی۔ ایک بار پھر دستک کی آواز سن کر اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بالکل یوں لگا تھا جیسے کسی نے ہلکے ہاتھ سے بہت آہستگی سے دستک دی ہو، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ دستک کی آواز حویلی میں کہیں اور نہ سن لی جائے۔ زریاب دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے بھاری دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ زریاب نے چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ باہر کوئی موجود تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ دہشت زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بالآخر اس کی نظر میز پر پلیٹ میں پڑے ہوئے کانٹے پر پڑ گئی۔ کھانے کے برتنوں میں 2 چمچوں کے ساتھ یہ کانٹا بھی تھا جسے اس نے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے لپک کر وہ کانٹا اٹھا لیا۔ دروازے پر دستک کی آواز پھر ابھری۔ اس مرتبہ ایک سرگوشیانہ آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ زریاب، دروازہ کھولو، پلیز زریاب، دروازہ کھولو۔ آواز نسوانی تھی۔ اس سرگوشیانہ لہجے میں التجا بھی تھی۔ خوف کی شدت سے زریاب ہولے ہولے کانپنے لگی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں جاگیردار نمران کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کے سوا کوئی عورت نہیں تھی، اور وہ نرس بھی نہ جانے حویلی کی کون سے حصے میں تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایک عورت اس ویران حویلی کی قیدی بنی ہوئی ہے۔
और फिर उस नस्वानी आवाज ने उसका नाम लेकर पुकारा था। जब वो उसके बारे में जानती ही नहीं थी तो उसे उसका नाम कैसे मालूम हुआ? नहीं, ये नर्स नहीं हो सकती, कोई आसेब या कोई बदरू होगी। वो कांटे को चाकू की तरह पकड़े खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखती रही। दरवाजे को एक बार फिर अंदर की तरफ धकेला जा रहा था। ज़रियाब, दरवाजा खोलो, प्लीज जल्दी करो। वो सहमी सी निस्वानी सरगोशी एक बार फिर सुनाई दी। दफतन ज़रियाब के जहन में एक और ख्याल उभरा, आसेब या बदरू अंदर आने के लिए दरवाजा खुलवाने की मुख्ताज नहीं हो सकती। आसेब और बदरूहें तो बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाती हैं। हो सकता है ये वही नर्स हो या हवेली में मौजूद कोई और औरत जिसके बारे में उसे लाइल्म रखा गया हो, लेकिन इस औरत को इसके बारे में पता चल गया हो और वो आधी रात को चोरी छिपे इससे मिलने आई हो। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर मुसहरी से उतरकर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने एक हाथ में फुलादी कांटा पकड़ रखा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुक गई। दरवाजे से कान लगाकर बाहर की कोई आवाज सुनने की कोशिश करती रही। फिर बड़ी आहिस्ती से दरवाजे का जंजीर वाला कुंडा हटाया। उसका ख्याल था कि कुंडा हटने की हल्की सी आवाज सुनकर बाहर से दरवाजे को धकेला जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। वो चंद लम्हे इंतजार करती रही, फिर बड़ी आहिस्ती से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे झुरझुरी सी आ गई। दस्तक और वो नस्वानी आवाजें उसने वाज़ेह तौर पर सुनी थी, लेकिन बाहर किसी को न पाकर उसके दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। बाहर तारीकी और सन्नाटा था। दफतन उस तारीकी और सन्नाटे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो उछल पड़ी। उसने बाहर झांका। बरामदा तारीक और सुनसान था। दौड़ने की आवाजें सामने कहीं से आ रही थी। फिर दफतन फिजा में नस्वानी चीहों की आवाजें सुनाई देने लगी। ज़रियाब ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उस लम्हे बरामदे के सामने दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। ज़रियाब के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे रही थी। फौलादी कांटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसने दोनों हाथों से सर को थामा। उसकी टांगें कांप रही थी। घुटने आहिस्ता आहिस्ता दोहरे होने लगे और वो दरवाजे के सामने ढेर हो गई। ज़रियाब मसहरी पर पड़ी थी। वो वहशतज़दा सी नजरों से कमरे में चारों तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में धमाके से हो रहे थे और नसें फटती हुई महसूस हो रही थी। वो दोनों हाथों से कंपट्टियां मसलती रही, फिर एक झटके से उठकर बैठ गई और एक बार फिर मतवश नजरों से इधर उधर देखने लगी। रात के वाकयात उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। सबसे पहले उस हवेली के लेफ्ट विंग में लैम्प की पुरअसरार नकलो हरकत देखी थी। लैम्प के साथ सफेद आंचल भी लहराता हुआ नजर आया था। फिर अचानक तूफान शुरू हो गया और फिर दरवाजे पर दबी दबी सी दस्तक और वो सरगोशियाना नस्वानी आवाज। वो औरत कौन थी जो उसका नाम भी जानती थी, और फिर वो कहाँ गायब हो गई? भाग दौड़ और चीहों की आवाजें। ज़रियाब जोर जोर से सर झटकने लगी। दफतन उसे याद आया कि वो रात को ख्वाब खौफो दहशत से बेहोश होकर दरवाजे के करीब घिर पड़ी थी, लेकिन अब वो मुसहरी पर थी। वो वहशतज़दा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। मेज पर से खाने के बर्तन गायब थे और लैम्प भी मेज की बजाय आतिशदान की कांच पर रखा हुआ था। उसकी डायरी भी गायब थी, अलबत्ता कलम बिस्तर पर पड़ा था। वो मुसहरी से उतरकर तेजी से दरवाजे के करीब पहुंची। दरवाजे के दोनों पट भरे हुए थे, लेकिन कुंडा नहीं लगा था। ज़रियाब का दिमाग घूम रहा था। उसे याद था कि रात को उसने दरवाजा खोला था, लेकिन नस्वानी चीखों और भाग दौड़ की आवाजें सुनकर उसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया था और दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। खौफ इस कदर हावी हो गया था कि उसके जहन पर तारीकी छाने लगी। वो वहीं गिर गई थी, लेकिन आंख खुलने पर उसने अपने आप को मुसहरी पर पड़े हुए पाया था। दरवाजा किसने खोला था और कमरे में कौन आया था? इस सवाल का जवाब उसके ख्याल में ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेज पर से खाने के बर्तन गायब थे। बर्तनों से दिलचस्पी सिर्फ खामस्की को हो सकती थी, लेकिन उसने अंदर आने के लिए दरवाजा कैसे खोला था? दिल को तसल्ली देने के लिए उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी तलाश कर लिया। मुमकिन है रात को बेपनाह खौफ की वजह से वो कुंडा लगाना भूल गई हो, या कुंडा पूरी तरह ना लगा हो और बाहर से दबाव डालने पर दरवाजा खुल गया हो। लेकिन इस दरवाजे के करीब फर्श से उठाकर मुसहरी पर किसने लटाया था? हाम्स का ख्याल जहन में आते ही वो अजीब कराहियत सी महसूस करने लगी। ज़रियाब कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर डरते डरते उसने आहिस्ती से दरवाजा खोला। बाहर दिन का हल्का सा उजाला फैल रहा था। फिजा खामोश और पुरसुकून थी। उसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया।
और मुसहरी के करीब आकर खड़ी हो गई। फिर उसने खिड़कियों के करीब जाकर देखा, खिड़कियां भी बंद थी। उसने एक खिड़की के पट खोले और सामने वाले ब्लॉक में देखने लगी। अगरचे फिजा में उजाला फैल रहा था, लेकिन लेफ्ट विंग की राखदारियों में अंधेरा था। वो खिड़की खुली छोड़कर दोबारा मुसहरी के करीब आ गई। मुसहरी पर कलम खुला पड़ा था, निब चादर को छू रही थी और सफेद चादर पर उठने के बराबर रोशनाई का नीला धब्बा सा फैल गया था। उसने कलम को उठा के बंद किया और डायरी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। यहाँ आने से पहले उसने नई डायरी खरीदी थी, जिस पर गुज़िश्ता रात उसने पहली मर्तबा कुछ लिखा था। गुज़िश्ता रात वाली तहरीर के अलावा उस डायरी में कुछ और नहीं लिखा था। अभी उसने डायरी पर अपना नाम तक तहरीर नहीं किया था। कमरे में लैंप की रोशनी थी। उसने आतिशदान की कांच पर देखा, लैंप उठाकर मुसहरी के नीचे भी देख लिया कि शायद डायरी गिरकर मुसहरी के नीचे पहुंच गई हो, लेकिन डायरी कहीं नहीं थी। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, हाम्स। रात को यकीनन वही उस कमरे में आया था और खाने के बर्तनों के साथ उसकी डायरी भी उठाकर ले गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि रात के पिछले पहर वो उसके कमरे में दाखिल क्यों हुआ था। अगर बर्तन उठाना थे तो उसके लिए दिन चढ़ने का इंतजार किया जा सकता था। रात को उसको बर्तनों की क्या जरूरत पड़ गई थी। बर्तनों के साथ वो उसकी डायरी भी ले गया और ये एक बड़ी गैर अखलाकी हरकत थी। दिन का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। अब कमरे में भी दिन की रोशनी आ रही थी। ज़रियाब ने लैंप बुझाया और मेज की तरफ आ गई। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन मेज पर पानी वाला जग और गिलास भी नहीं था। उसने दरवाजा खोलकर बरामदे में इधर उधर देखा। गुसलखाना उस बरामदे के आखिर में था। वो गुसलखाने थे, एक बरामदे के दाएं सिरे पर और दूसरा बाएं सिरे पर। वो कमरे से निकलकर दाईं तरफ चलने लगी। कमरे का दरवाजा उसने खुला ही छोड़ा। गुसलखाने में आकर उसने टोटी से मुंह लगाकर पानी पिया और फिर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उस गुसलखाने की टैंकी में पानी कहाँ से आता था, लेकिन पानी ठंडा और मीठा था। गुसलखाने से निकलकर वो इधर उधर देखती हुई बरामदे में चलने लगी और फिर कमरे में आने की बजाय साहिबान नुमा उस बरामदे में मुड़ गई, जो एक दूसरी इमारत की तरफ चला गया था। हवेली की मुख्तलिफ इमारतों को एक दूसरे से मिलाने के लिए इस किस्म के साहिबान नुमा बरामदे बने हुए थे, ताकि तेज धूप और बारिश में भी एक इमारत से दूसरी इमारत तक आमदोरफ्त जारी रखी जा सके। वो उस इमारत की मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई वसीओ अरीज डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। डाइनिंग टेबल के कोने पर बर्तनों की ट्रे देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके कमरे में आने वाला खाम्स ही था। वो डाइनिंग हॉल में इधर उधर देखने लगी। दीवारों में कई गहरी अलमारियां बनी हुई थी, जिन पर शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। बेशतर अलमारियों में चीनी, तांबे और चांदी के बर्तन सजे हुए थे। उन खूबसूरत बर्तनों को देखकर अच्छे वक्तों में उस लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल की शानो शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। हाम्स, ज़रियाब ने किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए पुकारा। 2-3 मरतबा पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो वो किचन में दाखिल हो गई। बड़ा वसीओ अरीज और शानदार किचन था। 2 फुल कुकिंग रेंज लगे हुए थे। दोनों की तरफ में बड़े गैस सिलेंडर भी नजर आ रहे थे। तमाम बर्तन बड़े साफ सुथरे और सलीके से आरास्ता थे। ये सब कुछ देखती हुई ज़रियाब एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये कमरा किचन की तरह वसी था और पेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दीवारों के साथ शेल्फ बने थे और ज़रूरियात की चीजें वाफिर मिकदार में सलीके से रखी हुई थी। एक कोने में गैस के 2 सिलेंडर भी मौजूद थे। दूसरी चीजों की तरह शायद गैस के सिलेंडर भी रेसरों रखे जाते थे। ज़रियाब दोबारा किचन में आई। पुराने जमाने में ये किचन न जाने कैसा होगा, लेकिन अब इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाया गया था। अलबत्ता चूल्हों के ऊपर तकरीबन 3 फुट की बुलंदी पर टीन का बना हुआ वो लंबा चौड़ा शेड अब भी मौजूद था, जो ऊपर से पाइप की सूरत में छत से बाहर निकल गया था। पहले यहाँ चूल्हों में लकड़ी जलती होगी और ऊपर ये शेड और पाइप धुएं के इखराज के लिए लगाया गया था। वो कुछ देर इधर उधर देखती रही, फिर उसने बाईं तरफ शेल्फ पर पड़ी हुई माचिस उठाकर एक चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। चंद मिनट में चाय तैयार हो गई। वो चाय कप में उंडेलने लगी। ये क्या हो रहा है? अपनी पुष्ट पर यह आवाज सुनकर वो उछल पड़ी। केतली उसके हाथ से छूट गई, जो कप से टकराती हुई उलट गई और चाय नीचे बहने लगी। वो तेजी से मुड़ी। किचन के दरवाजे में दियो कामत हाम्स खड़ा था। उसकी आंखों से शोले बरसते हुए महसूस हो रहे थे। मैं वो चाय बना रही थी। ज़रियाब हकलाई और उल्टी हुई केतली और कप की तरफ देखने लगी। चाय नीचे बह रही थी।
میں اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، خامس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آئندہ کچن میں داخل مت ہونا، اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے آؤں گا۔ زریاب نے بڑی مشکل سے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور گھورتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خامس کو دیکھنے لگی۔ اسے خامس کا طرز عمل پسند نہیں آیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب خامس سے آمنا سامنا ہوا تھا تو اس نے اسے مس زریاب کہہ کر مخاطب کیا اور اس کے بعد وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتا رہا تھا۔ وہ حویلی کا معمولی سا ملازم تھا، مگر زریاب سے اس کا رویہ بڑا توہین آمیز تھا۔ میں جاگیردار نمران کی مہمان ہوں اور تمہیں اس طرح بدتمیزی سے مجھ سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں، زریاب نے کہا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، خامس نے بدستور سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ زریاب چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر پیر پٹکتی ہوئی کچن سے نکل کر ڈائننگ روم سے ہوتی ہوئی راہداریوں میں چکرانے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس نے دوسری کھڑکی بھی کھول دی۔ خامس کی اس بدتمیزی پر وہ بری طرح تلملا کے رہ گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جب نمران سے ملاقات ہوگی تو وہ اس کی شکایت ضرور کرے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نمران سے ملاقات کب ہوگی۔ اسے اس قدر پر اصرار کیوں بنایا جا رہا تھا؟ وہ بیمار تھا اور اس حویلی کے کسی حصے میں موجود تھا، لیکن اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد خامس چائے لے کر آیا۔ زریاب اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ خامس کے قدموں کی چاپ اس وقت بھی اس نے نہیں سنی تھی۔ وہ میز پر کپ رکھنے کی آواز سن کر چونکی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تو خامس واپس جا رہا تھا۔ ایک منٹ رک جاؤ خامس، زریاب نے اسے آواز دی۔ خامس دروازے کے قریب رک گیا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے کمرے سے برتن تم لے کر گئے تھے؟ زریاب نے پوچھا۔ خامس نے زبانی جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رات کے پچھلے پہر تمہیں برتنوں کی کیا ضرورت پڑ گئی اور تم کمرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ دروازہ اندر سے بند تھا، کس طرح کھولا تم نے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس طرح کسی عورت کی کمرے میں داخل ہونا نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے؟ زریاب اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، خامس نے بھی ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے چیخنے کی آواز سن کر اس طرف آیا تھا، تم شاید نیند میں ڈر گئی، تم چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ تم نے دروازے کا کنڈا تو کھول دیا لیکن باہر نہیں نکل سکی اور بے ہوش ہو کر دروازے کے اندر کی طرف گر گئی۔ میں نے تمہیں اٹھا کر مسیری پر لٹایا اور واپس جاتے ہوئے برتن بھی لے گیا۔ میں چیخی تھی؟ زریاب نے اسے گھورا۔ ہاں، آواز تمہارے کمرے سے آئی تھی اور پھر میں نے تمہیں یہاں بے ہوش پڑے دیکھا۔ اس نے دروازے کے قریب اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے رات کو تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا اور نیند میں دوڑ کر کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن حویلی میں دوسری عورت کون ہے؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ دوسری عورت؟ خام کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن چہرے کے تاثرات اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حویلی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے، میں نے رات کو اس کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی، یہاں اپنے کمرے کے بالکل سامنے۔ زریاب نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یاد آ گیا، میں اس کی چیخوں کی آواز سن کر اٹھی تھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو تم اس عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور پھر شاید مجھے چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ کون تھی وہ عورت؟ اوہ، خامس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں نے کہا نا کہ حویلی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ اور وہ نرس؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ وہ جاگیردار کی دیکھ بھال پر مامور ہے، وہ حویلی کے اس حصے میں نہیں آتی۔ خامس نے جواب دیا۔ جاگیردار کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ زریاب نے کہا۔ آج اگر مجھے اسے ملنے نہ دیا تو میں خود اسے تلاش کروں گی۔ حویلی کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ خامس نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رک جاؤ، زریاب نے کرہت لہجے میں کہا۔ خامس رک گیا۔ میری ڈائری کہاں ہے؟ ڈائری؟ خامس تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ کیسی ڈائری؟ میں رات کو بستر پر بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی، زریاب نے کہا۔ وہ ڈائری یہیں بستر پر تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈائری غائب تھی۔ کمرے میں صرف تم آئے تھے، برتن لے کر تم گئے تھے اور وہ ڈائری۔ وہ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بقول تمہارے اس حویلی میں میرے اور تمہارے علاوہ کسی تیسری ہستی کا وجود نہیں۔ جاگیردار اور اس کی تیماردار نرس کو میں شمار نہیں کر رہی، انہیں جانے کہاں قید کر کے رکھا گیا ہے۔
ظاہر ہے میں خود اپنی ڈائری غائب نہیں کر سکتی، صرف تم رہ جاتے ہو اور رات کو تم میرے کمرے میں آئے تھے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ ہانس نے اسے گھورا۔ میں تمہاری ڈائری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ زریاب اسے دروازے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر وہ میز کی طرف آئی اور چائے کا کپ اٹھا کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خشک دودھ کی بنی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہو گئی۔ اس نے 2-4 گھونٹ بھرے اور کپ میز پر رکھ دیا۔ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ رات اس نے کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ حقیقت تھا۔ اس نے دروازے پر دستک کی آواز اور کسی عورت کی سرگوشی سنی تھی جو اس کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ عورت کسی طرف بھاگ گئی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سے یوں لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور اس کی چیخوں کی آواز بھی اس نے صاف طور پر سنی تھی۔ اور ہانس کہہ رہا تھا کہ حویلی میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، دھوپ پھیل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہانس ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، خالی ٹرے میز کے پاس پائے کے ساتھ کھڑی کی اور میز پر پہلے سے رکھا ہوا کپ اٹھا کر چلا گیا۔ زریاب بڑی گہری نظروں سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت نہ تو وہ کچھ بولی تھی اور نہ ہی ہانس نے کچھ کہا تھا۔ زریاب میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا، بڑا ہی بھیانک خیال۔ اسے ناشتے یا کھانے میں زہر نہ دے دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا، منہ کا نوالا حلق سے اترنا مشکل ہو گیا۔ لیکن پھر یہ خیال اس نے ذہن سے جھڑک دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جاگیردار سے ملنے کیوں آئے تھے۔ اس نے سر جھٹک دیا اور اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کبھی برآمدے میں آ جاتی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ہانس برتن لینے نہیں آیا۔ وہ اس وقت برآمدے میں کھڑی تھی، چڑھتی ہوئی دھوپ میں فضا بڑی پر اسرار لگ رہی تھی۔ حویلی میں کسی طرف کوئی زیرک دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوپانگ نے حویلی کے لیفٹ ونگ کی طرف جانے سے منع کیا، لیکن کسی اور طرف جانے کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج حویلی کے باقی حصوں کا معائنہ کر لیا جائے۔ وہ برآمدے سے نکل کر سامنے والے میدان کی طرف بڑھ گئی۔ میدان میں خورد جھاڑیاں تھی جو سوکھ چکی تھی۔ اس میدان کے دوسری طرف ایک طویل بلاک تھا۔ زریاب میدان عبور کر کے اس بلاک میں داخل ہو گئی۔ کئی کمرے تھے، سب کے سب خالی تھے۔ تمام کمروں کے فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک راہداری میں سے ہوتی ہوئی پچھلی طرف نکل آئی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک اور 2 منزلہ چوکور عمارت تھی۔ وہ اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ درمیان میں ایک بڑا سا ہال تھا، اس کے اطراف میں 3 کمرے تھے اور چوتھی سمت اوپر جانے کے لیے زینہ تھا۔ زریاب ان کمروں کو کھول کر دیکھتی رہی۔ ایک کمرے میں کچھ کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا، دوسرے کمرے کے فرش پر گھاس پھوس بکھرا ہوا تھا۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر کوئی پینٹنگ صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تیسرے کمرے سے نکل کر چوتھے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اوپر والے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہو۔ وہ زینے کی طرف بڑھ گئی۔ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اوپر والے ہال میں پہنچ گئی۔ اس نے تمام کمرے دیکھ ڈالے، لیکن کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اوپر بھی ہال کے اطراف میں اسی طرح کمرے بنے ہوئے تھے جن کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے آنے والی تیز ہوا سے سائیں سائیں کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ وہ واپس آنے کے لیے مڑ رہی تھی کہ وہی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ بالکل یوں لگا تھا جیسے کوئی اس کے آگے 2 قدم چلا ہو۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ گتے کا ڈبہ تھا، جوتے والے ڈبے سے ذرا چھوٹا تھا اور ہوا سے ادھر ادھر لڑکنے لگتا تھا۔ زریاب اوپر والے کمرے دیکھنے کے بعد نیچے آ گئی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی کہ زینے کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھ کر چونک گئی۔ دروازے پر کنڈا لگا ہوا تھا۔ اس نے کنڈا کھولا، اندر تاریکی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس عمارت سے نکل کر کچن والے بلاک میں آ گئی۔ اس طرف ہامس سے سامنا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن اسے ہامس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کچن سے ماچس اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دوبارہ اسی بلاک میں پہنچ گئی۔ زینے کے نیچے دروازے میں داخل ہو کر اس نے دیا سلائی جلائی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ہک میں ایک مشل ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مشل ہک سے نکال کر روشن کر لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک تنگ سا ڈھلانی راستہ تھا۔ قدیم قلعوں اور حویلیوں میں اس قسم کے خفیہ راستے ضرور ہوا کرتے تھے۔ زریاب آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ خفیہ راستہ اسے حویلی سے باہر لے جائے گا۔
لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ڈہلانی راستہ ایک بہت بڑے خالنما کمرے پر ختم ہو چکا تھا۔ اس ہال میں بہت سی قدیم طرز کی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بکھری ہوئی تھی۔ بالکل سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس چبوترے پر بھی چند ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھی۔ چبوترے کے پیچھے دیوار پر ایک بہت بڑی پینٹنگ آویزاں تھی۔ زریاب چبوترے پر چڑھ گئی اور مشل اوپر اٹھا کر اس پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کا بہت بڑا پورٹریٹ تھا۔ سفید لباس اور چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی جیسے ایک طرف گھونگھٹ سا اوڑھا ہو۔ اس کا نصف چہرہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ زریاب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ اس نے پہلے بھی دیکھا ہو اور پھر اسے یاد آ گیا۔ پچھلی رات جس کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تھی وہاں ایک ایسی پینٹنگ بھی آویزاں تھی جس میں چاندنی رات میں کسی قلعہ نما حویلی اور کھیتوں کا منظر دکھایا گیا تھا۔ کھیتوں میں پگڈنڈی پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر بے پناہ اداسی تھی اور یہ پورٹریٹ اسی عورت کا چہرہ تھا۔ زریاب مشل اٹھائے بڑے غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا لگا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ زیادہ بھاری نہیں تھا اس لیے وہ خاموش نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑنے لگی اور پھر اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہی حسین عورت اس کے سامنے کھڑی تھی جس کا پورٹریٹ دیوار پر آویزاں تھا۔ زریاب کے منہ سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ سے مشل چھوٹ کر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر گری اور وہ خود لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔